أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो उन लोगों पर जो दाइए दीन बने हुए गली गली करिया करिया अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर पहुँच रहे हैं, लोगों में ईमान की शम्में रोशन कर रहे हैं, उन्हें दीन इस्लाम और नजात का रास्ता दिखा रहे हैं। ये एक अफ्रीकी मुसलमान है। अफ्रीका के एक दूर दराज शहर टोगो में वाक़या एक गाँव के अंदर ये तबलीग दीन के लिए गया था। तबलीग दीन का ऐसा अंदाज़ अपनाया, इतने अच्छे तरीके से लोगों को बताया कि पूरा का पूरा गांव ही दीन इस्लाम को कबूल करने पर तैयार हो गया है। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने अहलो अयाल समेत दीन इस्लाम कबूल करके ख़ुद को जहन्नम की आग से बचा लिया है, शख्स पर भी जन्नत को वाजिब कर लिया है। बड़े प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इसने एक शख्स को मुसलमान किया, उसने अपने ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी तबलीग दीन की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें भी किसी को मुसलमान बनाने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। والله يا إخوان سبحان الله، هؤلاء أقبلوا إلى دين الله عز وجل، قالوا هذه كنيستنا حولوها إلى مسجد، لكن سبحان الله هؤلاء يحتاجون إلى توسعة المسجد، يحتاجون إلى من يكتب لهم شيخ محلي يعلمهم ماذا يفعل المسلم الجديد، جهله. يحتاجون يا إخوان والله إلى يد مساعدة. هؤلاء فقراء ربما يمر عليهم اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع أحيانا والله ولا يطعمون. لماذا نفعل هذا الكسر المباشر؟ هل من أجل أن يرانا الناس؟ لا والله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ولكن نحن يا إخواني لا حول لنا ولا قوة إلا بالله أولا ثم بأهل الخير. هؤلاء إخوانكم يحتاجون إلى من يمد لهم يد العون. كان كنيسة كبيرة تحول الإسلام وقال هذه كنيستي. من لهذا الخير أحبكم الله؟ انظر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل رأيتم مثل هذا من قبل؟ سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، فما بالك بإقبال قرية بكاهنهم بكنيستهم بكل شيء أتوا إلى دين الله عز وجل. والله إنه الخير، إنه الخير، لكن من يمد يد العون لهم إخواني بارك الله فيكم للثبات على دين الله عز وجل. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلام مسلم. جزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم. كاهن كنيسة يقبل إلى دين الله عز وجل ويقبل الناس من خلفه، يحول المعبد والكنيسة إلى مسجد. يعني فعلوا كل شيء، فعلوا كل شيء. فأين إخواننا في أهل الخير؟ جزاكم الله عنا خيرا.